Oignon et arachide, deux filières stratégiques à haut potentiel. Outre les filières vivrières, l'oignon et l'arachide figurent parmi les filières stratégiques, source de marchés rémunérateurs pour les organisations paysannes. S'agissant de la production d'arachide, le district de Béquille concentre à lui seul 25 858 hectares de bassins de production arachidière de l'Anjouï. Les producteurs ont réussi à exploiter les potentialités de la zone en levant les freins nuisant à leur productivité, notamment par l'adoption de techniques agricoles performantes et résilientes au changement climatique. Défi zany nampifananay zany nanendrolona zany défi nampifananay. De maromaro zany ny fiofagna atao, nampiofagna zany mikasiky ny sepy. De misy amin'ny membrany NIOT zany nahofana tamin'io. De nahofana koa zany ireo mikasika koa ny PMS, famokarana doriakatra avao fa tsy misy doria hafa. De nampiofagna koa zany tamin'izay mikasiky ny fambolena ara-teknika izay tena fantasy fa tena hoe mampahavokatsy ny vokatsy tokoa. Nahafaky 960 zao ny voany nikatra fotoran raiky tamin'ny vola ara-teknika. Raha nimbotanay gneti-paharazana igny 740 ny apiny. Zay zao nifampitahanay tamin'ny volo teto. Fa ny tragnonay zao aza tena fasiombiko na zao tragno enina da afaka ampizireko anareo fa sisy petrahany io. Taloha zany zaho de mety agna mikatra 5 sarety avao zany mety akaso. Fa raha fa nitafiditsy tamin'io fikambanan'io zany zaho nanomboky tamin'izay indrindra amizao dia ankatra 20 sarety zany gn'anahy amizao 20 sarety nkatrako. Par la suite, une meilleure gestion des exploitations agricoles familiales ainsi qu'un partenariat gagnant-gagnant avec les opérateurs de marché dénommés couplage OPOM ont favorisé l'accès des paysans au marché rémunérateur. Olany mena ihany koa zay fitantanana an'ilay fomba famarotana azy. Sy fomba fitantanana an'ilay vola. Sy ny fomba fandrindrana indray mandeha ny mety ho fambolena amin'ny taona manaraka. De zay indrindra naparisika anay hikambana mba hahazahoana lalatsena tsaratsara kokoa zany. Nofa ny tinohan'ny défi zany hay da natao amizay zany ny tagna mivarotry imbonana. Da ny raha tamin'ny CCI zany nalefan'ireo miaraka amin'ireo nampihao anay miaraka amin'ny opérateur local aminay Bekily ao. Da zay zany nahatonga anay nampiova ny faripenanay indrindra fe fivarotan-katra. Sy marefo zany ny vidianany ny katra satria zay zany mahatombony anay fikambagna satria katra da mivory atonaziny. Fa sy manahaky an'izy mandeha sena igny. Mivory par tonnazy amin'ny magasin sy kiraikiraiky amizay igny misy magasin. Fenonay koa moa zany ny 100 tonnes nizy tamin'ny 2022. 400 tonnes koa zany ny fagnarahanay tamin'io fampanova sonia. Da ny hatrarinay koa zany feno koa tena niafapo koa zany ny opérateur da niafapo koa ihay andany. Nahita tombony ireo tantsaha satria tsisy ahirana intsony ireo tantsaha ireo hitondra ny vokatra any amin'ny tsena. Fa eo anatin'le président ny union ihany ry zareo zany no manakitra ny vokatra sady manao ny fandanjana de mandray ny volany. Ka ny tombony koa zany ho an'ireo mpandraharaha izay miara-miasa amin'izareo koa zany dia le mpandraharaha indray efa tsy sahirana intsony mandefa nireny collecteur reny any anaty fokotany any anaty tranon'olona any fa resaka coup de téléphone ihany no miasa satria rehefa miantso ny président union efa feno patron ny entanao de fa mandefa camion ihany izy zany. De teo zany no miteraka le fampitokisana. Tena nitombo misy zany satria
tena teo zany tena nitombo na sy mba hoe inio avao zany sy mba hoe mpikambana avao zany nitombo fa zay zany tena lasa inio roa zany zahay mba tsy sola am'izao. Tamin'ny voalohany inio raiky inio tarasa avao. Raha fa mamarotsy zany za namarotsy ndraiky avao zany satria fa namarotsy za am'izao dia agny amin'ny vola raha sy roa tapitrisa zany ry namboko ndray mandeha. Dikan'izay zany dia mety voavahany aby zany olana matinitiniky agnatin'ny tokantragnonay. Zanako afaky mianatsy tsara, miadiky fianarany zanako. Afaky mivily agn'omby koa zay satria zay zany sy mba hoe magnaza vola mibaky zahay mpamboly fa agn'omby. Nahazo agn'omby roa zany za, nahazo agn'omby roa satria agn'omby raiky aminay aty motamota ao vidia tapitrisany. Taloha zany aho sy nahabobe taniko ny sisa sy ny voako voly. Nofa tagnatin'ny fikambagna nahazo fitaova satria hay mana motoculteur tena nitatry zany etaniko. Da faharoan'izay zany nitombo e vokatriko. Da fahatelo mioma zao iaho namboatry tragno roy efitry roa efatra efitry zany raiky ty da raiky handrefary. Da fagnampin'izay zany ny fiovako agnatiny ao tamin'ny taloha iaho mbo sy nahazo tokotany e Bekily egny. Amizao mahazo tokotany 3 toera. Da fa mioma koa zany aho hagnamboatra an'io hagnamboarako tragno satria matoa zany vinidiko da misy tanjony zany kendreko agnatiny ao. 9 champs-écoles paysans ont été mis en place à ce jour par DEFI et 57 PMS DEFI Direct, 102 PMS en partenariat avec CTAS, se spécialisent dans la production de semences d'arachide pour la région, mais aussi d'autres régions de Madagascar. 1700 tonnes ont été vendues par les paysans encadrés à Bekil depuis 2020. Le premier couplage avec les opérateurs de marché, mis en œuvre avec la collaboration de la Chambre de commerce et de l'industrie. Cette année, 1400 tonnes ont été contractées. Le développement durable et inclusif de la filière arachide dans le district de Bekil a eu des retombées positives sur tous les acteurs de la chaîne de valeur. L'approche intégrée va être renforcée afin de pérenniser des organisations paysannes orientées vers le marché et créatrices de valeur ajoutée. Parmi les perspectives d'amélioration figure la construction d'infrastructures de transformation de type huilerie liées à la mise en marché des produits. L'oignon est une filière prometteuse dans les régions du Sud. Les aléas climatiques, le manque de structuration organisationnelle des producteurs, ainsi que le manque d'accès à l'eau, aux infrastructures, aux intrants, au matériel et techniques de production performants et au système financier sont les freins à la performance de cette filière. Dans la région Yurmbé, le district d'Ius, situé dans le pôle TAP-Yurmbé, est une zone à fort potentiel avec 150 hectares cultivés. La principale contrainte à la productivité a été l'inaccessibilité des producteurs aux semences performantes et aux techniques agricoles. Olana aty aminay Yurmbé dia ny resaka masom-boly fa tamin'ny 2020 taty amin'ny fotoana niarahana tamin'ny fandarana asa DEFI dia PM tafidy tao anatin'ny cadre ny ekipa ao ny tena koa nanao ny famokarana masom-boly tongolo. Nisy moa ny fampiharana natao taorinan'izay dia efa nisy sahady ny vokatra ny nohony fiarahan-dalana tamin'ny teknisiana sy ny fidinana teknisiana tetỳ toerana ihany koa tamin'ny famokarana masom-boly tongolo. Dia tamin'ny 2020-2021 zay dia navokatra aho masom-boly 570 kapoaka. Izay namaly ny filany fipahoa teo anivon'ny faritra taty Yurmbé. À ce jour, 6 PMS se spécialisent dans la production et la multiplication de semences améliorées dans l'IUS. Ces semences ont été utilisées dans les 30 champs-écoles paysans installés par DEFI. L'adoption des itinéraires techniques adaptés dans les CEP a permis un triplement de la production. Taloha zahay sy nahalalana ara teknika zany fa natao saritaka dia sy namokatra firy fa dia juste ny hohanina fotsiny no azo anay. Fa rehefa niavy ty sachet-koly ty dia natao amin'ny arakaraky ny formation azo, natao en ligne, nanao fadiam-boly, nanao voly rakotra dia hita tsara hoe tena nahazo vokatra zahay. Taloha zany anay 5 tonnes tanatin'ny 1 hectare. Dia tafara tato anay 15 tonnes anatin'ny 1 hectare. Dans la région Anous, district de Betchouk,
Outre le déficit en semences performantes, le véritable frein à la production a été le manque d'eau, raison pour laquelle Defi a investi en construction d'infrastructures vitales comme le barrage de Mananovi, dans la commune de Bekroub, district Betchouk, Paul Anjir, qui irrigue désormais 300 hectares contre 200 hectares avant sa réhabilitation. Vita amin'ny 2019-2020 moa zany ny défi no nikarakara zao famasiana goavana be zay hitasika eto zao zay mahafapo tanteraka ny tasaha aty aminay satria nomboka tamin'ny vitan'io barrage io zany dia tena hita mitombo ny velaran-tany ny nanomboky napisy ny barrage ty zany afahanay mamboly indroa sy indroa za fa mety telo satria miditsy ny vary miditsy ny fambolena saramaso miala ny saramaso miditsy ny fambolena voanjokatra sy voanjokasaka zay zany fambolenay aminazy io. Raha ny vokatra ndray kosa dia tena raha pitahaina amin'ny teo aloha zay mbola tsy nisy fanamboarana tena surproduction azy lazana anazy amin'ity taona 2024 ity. Raha hektara zao raha resaka vary izy tamin'ny taloha izy zara raha mahatratra 1 tonne na 2 tonnes fa amin'izao zany izy na 5 tonnes na 10 tonnes zany trasin'io resaka vary io. Fa ny tongolo kosa amin'izao hoe raha ataosika hoe tamin'ny sy dia napisopisy an'igny barrage igny loatsy marina fa nisy fa mosy dia atao hoe tonga lafatra mahazaky eo amin'ny 5 tonnes zany ny tongolo na eo amin'ny 8 tonnes farafahabeny fa amin'izao kosa izy afaka mirehareha fa natao hoe 12 na 15 tonnes l'hectare zany azonay amin'izao. Dans un même mouvement, la production de semences s'est développée via les groupements de producteurs semenciers. Ny zavatra sapanay aty zany dia hoe ny fahavitrihan'ireo mpamboly mikomandy an'le masimboly dia ny tombony ho anay GPS manokana zany dia hoe ny fidiram-bola anay efa sy mitady fidiram-bola avy any ivelany fa na ny totoerana fotsiny zany dia fa ampy mampidi-bola aminay. Ny tombony avy hatrany amin'ny famokarana masimboly tongolo dia izy roavolombelona ihany koa satria ovana ny fiatohana ny saram-pianaran'ny mpianatra mandavatao satria ohatrana anahy manokana zao mpianatra misy 3 any amin'ny sekoly privé ny mianatra dia eo ihany koa ny fagnatevenana ny fitaovana hoentina miasa hividianana la sary hividianana la hersa. Les producteurs ont pu intensifier leur production grâce aux champs écoles paysans. Misy tombosoa tokoa ny saiko tongolo satria voalohany dia ny ara-bola mifanandrifindrify amin'ny fotoa mpambolena ny famarotana amin'ny tongolo dia afaky ireo tasaha ireo na eo aza mimosary dia fomba lavidavitsy ny mosary satria misy avidy vary ny sasany anaovany miasa mpamokarana tahaka ny hoe magnarama magnesa. Ils ont par ailleurs pu acquérir les matériels adaptés pour étendre leurs terres via le Fonds de développement agricole. Nisian'ny CZF-Defi satria izy nanoranay tao amin'ny fikambana tao hoe manaova fangatahary amin'ny FDA. Dia ry zareo ihany moa nagnampy anay nandrafitra an'le dossier. Dia nahazo zahay Tibota izy ity dia nahazo ihany koa lasary izy hoe hitatsika ho teo izahay taloha teo amin'ny raha hektara ny velaran-taninay rehefa nahazo an'io Kibota matériel tamin'ny fidiana efa hay dia eo fa 10 hectares izy amin'izao. Les producteurs ont aussi été dotés d'un magasin de stockage pour saisir les opportunités d'une vente groupée. Mpamboly tsotra zany anay taloha dia rehefa mpamboly tsotra anay taloha mahavokatra dia minday bazary Betchouk egny. A Betchouk egny amin'izay misy ny atao hoe rabatera zay. Da zay tian'ny tognony any hoe any hoy vidiny tiavako gn'anao io da fa miagny satria tegna sy mahalala olo. Fa rehefa nisy ny Union VTM na mpivondron'ny Defi iray dia afaky mivarotra malalaky mihitsy anay zany hoe am'izay tianay ary nahalala hoe zao kay ny kôtikôty atao vao afaky mivarotra. Matoa moa zany napetraka io trano be io dia hoe mba hanangonanay ny vokatsinay mba hahamoramora kokoa ny fanangonana anazy sady mba atao hoe hiaro amin'ny resaka hoe ranorana sy ny fahasimbana dia moramora ho an'ny mpividy ihany koa no manangona anazy moramora sady malaky no sara kalitao. Misy mpividy varotra iombonana zany anay ady varotra iraisana varotra etoetoerana ihany sy miboaka ambady fa eto ihany hay dia mahalafo. Fa tonga eto ny camion
dia ampidiry amin'ity tragnobe tasama fa lalana tasany ity ampidiry amin'ity tragno ity nivokatsy dia samy mandanja dia samy maka ny volany amin'ny fandriam-pahalema amin'ny lalagny dia efa afaka mahazo tombosoana amin'izay. Niala tamin'ny tokantragno taloha tariky fe sy vondro mipetraka amin'izay. Amin'izao dia efa misy manao soma farafarasy mba natao dia efa misy seza ao na plastika na seza hazo ny sasany aza efa miakatsy amin'ny meuble. Dia mety maromaro amin'ireo koa efa misy écran plat tragnony agny. Misy fivoarana zany no ty sepisako ty. Tragno tena sarotra aminah ny hanao anazy folo fa mety misy eo amin'ny 5 zany misy eo. Tragno etazy aby manontolo. Dia ny fitaovana omby moa zany sarety, moto, sodira, poste sodira. Ie tena nisy tombony be ao anaty koa aloha satria za taloha ny any amin'ny tragno bongo. Eo tragno bongo mitafo bozaka. Dia amin'izao ilay tragnoko anova tôle dia amin'izay koa ilay omby ambalako ny tombo ny mpianatroko voakarakaraky tsara resaka écolage. Dans ces perspectives, DEFI compte renforcer la production et soutenir les mécanismes de diffusion des semences certifiées au niveau des pôles de production. L'objectif de production d'oignons est de 3500 tonnes dans la région d'Urbé et 3800 tonnes dans la région d'Anous d'ici 2025 pour 1050 hectares de superficie cultivée.